Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are all fine and also in a good condition. My name is Helsa Febi Kurnia. I am from IKIP Siliwangi and this is my fifth semester and I'm from English Education Department. I make these videos because I'm going to join with Simulasi Mengajar competition via online learning that is held by Universitas Pendidikan Indonesia. So everyone, in these videos, I'm gonna tell and explain about the expression. So what are the expression that I'm going to explain? That the first one is expression of relief, the second one is expression of pain, and then the last one is the expression of pleasures. So let's get started to the material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? I'm good. Okay, I'm fine. Thank you everyone. I hope you are all good and also you are in a good condition. So students, in the last meeting we have learned about the expression of compliment. Jadi minggu kemarin kita kan udah belajar tentang expression of compliment, yaitu ekspresi untuk mengungkapkan pujian kita. Contohnya kayak misalnya great job, good job, itu kan last week ya, kita minggu kemarin bahas itu. Dan in this meeting also we are going to learn about the expression. Nah, expression apa aja sih yang bakal kita pelajarin hari ini? But before that, let me share you my screen. Can you see the screen? No. Wait. Okay. Okay, thank you. So, in this meeting, we are going to learn about the expressing relief, pain, and pleasures. Jadi di sini kita akan belajar tentang relief. Relief itu adalah ekspresi lega. Jadi ketika kita merasa lega karena udah melakukan sesuatu, terus expressing pain itu ketika kita merasakan rasa sakit, misalnya jatuh atau gimana-gimana, itu disebut juga dengan expressing pain. And then the last one is pleasure. Pleasure itu ketika kita mengungkapkan rasa bahagia atau ikut senang atau turut senang karena sesuatu. Nah, jadi itu ya yang bakal kita pelajarin hari ini. Okay, everyone, let's go to the number one. So, the number one is expressing relief. Jadi, expressing relief tadi udah dikasih tahu di awal, kalau misalnya expressing relief itu adalah expressing ketika kita merasa lega. Jadi, dari gambar juga kita udah bisa lihat kan, it show when we can solve the problem. Jadi, kita mengekspresikannya itu ketika kita udah menyelesaikan suatu masalah, misalnya. Pasti kita juga merasa tenang dan juga lega kan. Terus, when we feel worried about something, then we will face it. Jadi, ketika kita merasa khawatir, contohnya misalnya nih ya, kan misalnya kita mau melaksanakan presentasi misalnya. Nah, pasti kan kita ngerasanya worried banget. Tapi kita bisa melewatin itu. Nah, ketika kita bisa melewatin itu, kita bisa pakai expressing relief ini atau ekspresi melegakan ini. Jadi gitu ya. Can you get it for the expressing relief? Yes. Okay, thank you. And then, here are the expressing relief. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan rasa relief kita atau rasa lega kita. Ada that's a relief, what's a relief, thank God for that, I'm glad it's done, thank goodness for that, oh good, marvelous, I'm glad everything's running well, and then I'm very relieved to hear that. Nah, langsung aja ya ke contohnya. Jadi itu tuh kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk menunjukkan rasa lega kita gitu. Nah, ini contohnya nih, misalnya nih. Finally, we finish our high school year. That's a relief. Nah, jadi akhirnya nih kita bisa selesai di SMA kita. SMA kita udah selesai nih. Wah, that's a relief. Itu sangat melegakan. Jadi itu yang termasuk ke dalam ungkapan atau ekspresi relief. Oke, sampai sini gimana? Can you get it? Yes. Okay, Yes. thank you. Thank you everyone. So, and the next one is expressing pain. Nah, expressing pain ini adalah ekspresi ketika kita merasakan rasa sakit, misalnya jatuh, atau misalnya luka,
Nah, it show when we get injured on part our body. Ketika kita merasa luka di bagian badan kita, atau misalnya sakit kepala, sakit perut, itu masuk untuk menunjukkan rasa sakit. Nah, rasa sakit juga bukan cuma untuk physically, tapi juga mentally ya. Misalnya, sakit hati itu juga bisa kita pakai expression of pain. Jadi contohnya misalnya, there is someone that you love, but someone that you love is love other one. Jadi misalnya contohnya ketika kalian suka sama orang itu, tapi orang itu malah suka sama orang lain. Kita bisa pakai expressing of pain ini ya, teman-teman. Oke, what are the expression? Nah, ini tuh expressionnya itu ada, it's really painful. Itu sangat menyakitkan. I'm suffer. That's hurt. Itu sangat menyakitkan. It's really hurt me. Nah, itu sangat menyakitiku. Nah, tadi contohnya yang aku bilang, misalnya yang orang kita suka sama orang lain kan, kita bisa bilang, that's hurt, gitu. Itu kan sakit ya, teman-teman. Jadi, kita bisa pakai expression itu. Terus juga kita bisa pakai ekspresi interjection. Interjection itu kayak misalnya refleks banget, teman-teman. Kayak misalnya, kita abis nabrak pintu, atau misalnya jatuh kan, au, gitu. Kita bisa pakai ekspresi interjection itu. Oke? Itu dari expressing pain, nih contohnya. You look so pale. Kamu terlihat pucat, misalnya. Yeah, I get a stomachache. It's painful. Jadi aku sakit perut nih, ini sangat menyakitkan. Gitu. Jadi itu contoh dari expressing pain ya, teman-teman. Can you get it? Yes, I got it. Okay, thank you everyone. So the next one is expressing pleasures. This is the last one ya, expressing pleasures. Udah kita bisa lihat nih dari gambar, kalau ini tuh kita merasa bahagia, senyum gitu kan, happy banget. Jadi ketika kita merasa bahagia, kita bisa tunjukin pakai expressing pleasures ini ya, teman-teman tuh. It's an expression that is used to show that someone or people are glad or pleasures have excited feeling. Jadi ketika kita merasa senang, kita merasa happy, kita bisa nih pakai ekspresi pleasures ini. Itu ya teman-teman. Bisa juga untuk ngerespon orang, misalnya orang itu tuh lagi bahagia, terus kita ikut senang juga nih. Oh iya, I'm happy to hear that. Kita bisa respon itu dengan ikut senang juga. Nah, here are the expression of pleasures. Jadi ada great, fantastic, I'm so happy, aku sangat senang. I'm so happy to hear that. Aku sangat senang mendengar itu. I can say how pleased I am. Aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku. And I'm delighted. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai untuk menunjukkan expressing pleasures. Terus, selanjutnya itu ada contohnya nih. Contohnya, I got the highest scores at class. Really? That's fantastic. Aku mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Benarkah? Itu sangat menakjubkan. Nah, jadi kita bisa pakai that's fantastic, everyone. Okay? Can you get it sampai sini? Okay. Okay. Okay, thank you, everyone. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Is there anyone who want to give a question sampai sini atau belum? Atau di akhir aja, everyone? Me. Okay, please. From Tiara Syahdinda, please. Okay, Miss, I wanna ask about why we are must learn three expressing this. Okay. Okay, thank you Jadi for kenapa harus belajar? sip. Oke, thank you for Tiara Syahdinda. Ya, jadi ini tuh ekspresi-ekspresi yang benar-benar penting karena contohnya misalnya kita bertemu dengan seseorang atau misalnya kita bisa bertemu dengan orang asing, contohnya ya misalnya ada tamu misalnya dari kampus kita atau dari sekolah kita, kita bisa pakai ekspresi ini nih. Misalnya datang terus give news that kita bisa ikut seneng, kita juga bisa ikut, kita pakai ekspresi yang tadi tuh pleasures, itu tuh pentingnya untuk yang expressing pleasures. Terus juga kan ini tuh pentingnya ketika kita di soal ujian juga pasti ini tuh bakal ada banget di soal-soal expression kayak gini, karena kita perlu tahu gimana menunjukkan rasa bahagia kita, gimana menunjukkan rasa sakit kita, dan juga gimana cara menunjukkan rasa lega kita dalam bahasa Inggris. Kayak gitu teman-teman ya, gimana? Can you get it? Yes, Miss, thank you. Okay, thank you for Tiara. Okay,
The next one is the exercise nih. Ini identifying the expression. Nah, di sini coba ada nggak yang mau coba untuk cari mana aja nih ekspresi-ekspresinya, kayak misalnya ekspresi sedih tadi yang pain atau yang sakit itu, terus expression of pleasures, bahagia mana nih di sini, dan expression relief yang melegakan itu yang mana. Coba, is there anyone who wants to try to identify? May I? Okay, please. Who is there? My name is Vina. Okay, Vina. Okay, I will write your name and I'm gonna give you a point. And tadi juga ya, Tiara Shadinda, you have give the question and I'm gonna give you points. Okay, please, Vina. I want to try in the dialogue A. Yes. My wife is childing our first baby, and the expression is, I'm sorry, I'm so worried about it. Yes. The Yeah, yeah. expression of pain. Yes, that's good. Okay, that's enough for the identifying the expression. Okay nih, the last one nih. The last one is exercise. Okay, the last one is exercise. Kita ada exercise di sini. Nah, katanya di kata si Gomar di sini katanya it will be sunny, jangan khawatir, nggak bakal hujan katanya. Karena cuacanya tuh cerah misalnya gitu. Jadi kita bisa responnya dengan apa? Berarti dengan relief lagi kan? Coba tadi relief ada that's a relief, what's a relief? Kita bisa pakai apapun itu di sini ya. Coba apa jawabannya teman-teman? Ada yang tahu atau kita bareng-bareng lagi aja, teman-teman? Kita bareng-bareng lagi aja ya. Oke. Nih, kita lihat jawabannya. Oh, what's a relief? Oh, itu menenangkan. Jadi kayak misalnya kan itu asalnya tuh worried, tapi kata temannya jangan nggak apa katanya. Cuacanya kok cerah katanya. Jadi, oh, what's a relief? Betapa melegakannya katanya. Itu tuh lega banget gitu. Jadi nggak bakal hujan katanya. Terus di dialogue number 2 itu ada nih. What's up, Tim? I have a headache. Aku sakit kepala. Berarti kita ngungkapinnya dengan rasa pain. Karena, kenapa? Karena aku merasa sakit kepala. Berarti ini pain, expressing pain. Berarti kita bisa pakai interjection yang tadi, teman-teman. Oh, atau oh, gitu. Kita bisa pakai expression itu ya, teman-teman. Yes, Miss. Okay, thank you. Maybe that's all for the material. Is there any question? Miss, I wanna ask Okay, one more. please. Okay, please. Your name is Tiara ya? Tiara, Miss, yes. Okay, please. What's your question? So be careful is kind of the expressing three types there are or no? Oh, be careful. Be careful. Be careful. Be careful is not including. Karena itu kan kayak ngucapin hati-hati. Itu mah lebih ke peringatan ya. Berarti lebih ke warning. Dan juga caution. Jadi enggak termasuk ke expression dari 3 ini. Thank you, Ara, for the question. That's a good question. Okay, thank you, Miss. Okay, everyone. Maybe that's all for today. So I hope you are enjoy and I hope you stay healthy and then stay safe and have a good day. Okay, everyone. So after this, I will give you a task and assignment. Jadi udah dari sini Miss bakal kasih tugas. Tugasnya itu kalian buat dialog. Kalian bikin group. You make a group consist of 3 or 4 person. Bikin grup dari 4 atau 3 orang, nanti kalian bikin dialog yang isinya ada expressing pain, expressing pleasure, sama expressing relief. Jadi semuanya harus ada di dalam dialog gitu ya. So you can collect it in Google Classroom, and I'm gonna share the classroom code in WhatsApp. Okay, everyone? Thank you so much for your paying attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, everyone, that's all for the material. So the conclusion that we can get from the explanation before, that we learned about 3 expression. That the first one is expression of relief. Expression of relief adalah ekspresi yang kita pakai ketika kita merasa tenang dan juga lega. And then the second one is the expression of pain. Ini adalah ekspresi yang kita pakai ketika kita merasa kesakitan. And then the last one is the expression of pleasures. Ini adalah ekspresi yang kita pakai ketika kita merasa senang atau ketika kita merasa bahagia. And everyone, that's all from me.
Thank you so much for your paying attention. I do really sorry if I have a lot of mistaken in my speaking, and I hope you can get something from this. And stay safe, stay healthy, and have a good day, everyone.